गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे साथियों, पिछले हफ्ते हमने गॉड कॉन्शियसनेस यानी खुदा का एहसास, अल्लाह का वजूद या ईश्वर की चेतना को समझने की शुरुआत की थी। हमने गॉड के कहने के सबूत पर आपसे बात की और इस बात को समझने की कोशिश भी की कि खुदा की मौजूदगी के निशान और सबूत हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, मौजूद हैं। लेकिन कई बार इंसान इन सबूतों को इसलिए मानने से बचता है क्योंकि अगर उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया तो फिर उसे अपनी ज़िंदगी को उस सच के रास्ते पर चलाना पड़ेगा। उसे मानना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ पैदा होने, कुछ साल जीने और फिर ख़त्म हो जाने का नाम हरगिज़ नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है, उसके फैसलों की अहमियत है, उसके कामों की कीमत है और उसके हर कर्म का एक हिसाब है। और शायद यही वह बात है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा बचने की कोशिश करता है, क्योंकि खुदा को मान लेना सिर्फ एक विचार को मान लेना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांकना और ये मानना कि इस दुनिया से ऊपर भी कोई ऐसी हकीकत है जिसके सामने हमें एक दिन जवाब देना होगा। इस हफ्ते के दोनों एपिसोड्स में हम इसी कड़ी के एक और अहम हिस्से पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसे दुनिया के करोड़ों लोग मानते तो हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी, उनके काम और उनकी सोच में कई बार उसका असर दिखाई नहीं देता। ये सवाल है, क्या है वह सवाल? क्या इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी है? क्या हम एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे? क्या इस दुनिया में किए गए हमारे कर्मों का कोई हिसाब होगा? तो आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, अहद है, जिसकी रहमत की न कोई हद है न कोई इंतहा और जिसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। साथियों, एक बार फिर आपको उस उसूल की याद दिलाना चाहूँगा जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी। सच हमेशा साफ होता है और उसे समझना आसान होता है, जबकि झूठ अक्सर बहुत सारी उलझनों, बहानों और टकरावों का सहारा लेता है। अगर हम दुनिया की बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक रिवायतों को देखें तो हमें ये बात साफ दिखाई देती है कि इंसान की ये जिंदगी ही आखिरी मंजिल नहीं मानी गई। अलग अलग धर्मों और विचारों में इसके अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है, इसकी अलग अलग व्याख्याएं रखी गई हैं। कहीं रिसरेक्शन यानी दोबारा जिंदा किए जाने की बात मिलती है, कहीं रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की सोच मिलती है, और कहीं आत्मा के आगे के सफर का जिक्र मिलता है, कहीं मोक्ष की बात होती है। लेकिन एक बात जो इन सभी विचारों में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है, वो यह है कि इंसान की जिंदगी बेमकसद नहीं है। इंसान की जिंदगी बेमकसद नहीं है। उसके कर्मों की अहमियत है, उसके फैसलों की अहमियत है और उसके अच्छे और बुरे कामों का कोई ना कोई नतीजा है। यानी ये दुनिया सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहाँ इंसान आए, कुछ समय बिताए और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद दिखाई देता है। अगर हम इस बुनियादी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में एक तय वक्त के लिए आया है और एक दिन उसे अपने कर्मों, अपने फैसलों और अपनी ज़िंदगी के तरीक़े का हिसाब देना होगा, तो ये सोच बहुत सीधी और समझने में आसान लगती है। क्योंकि अगर इस पूरी कायनात का कोई बनाने वाला है जो है, अगर इस पूरी दुनिया के पीछे कोई समझ
اور حکمت ہے جو ہے، تو پھر یہ سوچنا بھی سوابھاوک ہے کہ اس بنانے والے نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہوگا، بلکہ انسان کے وجود کا کوئی مقصد رکھا ہوگا۔ اس کے الٹ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان بھی باقی جیووں کی طرح پیدا ہوتا ہے، کچھ سمے جیتا ہے اور پھر مرتے ہوئے مل جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی حساب نہیں ہوگا، تو اس سوچ کے سامنے دوستوں کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان سوالوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا واستو میں انسان اور باقی جیو جنتوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس دھرتی پر موجود ہر جیو اس پورے نظام کا حصہ ہے۔ ہر پیڑ، ہر پودا، ہر جانور، ہر پکشی اس قدرت کے سنتلن کو بنائے رکھنے میں اپنا حصہ نبھاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بھی اتنا ہی صاف نہیں ہے کہ اس پوری ویوستھا کا سب سے زیادہ استعمال کرنے اور اسے سمجھنے کی क्षमता انسان کو دی گئی ہے؟ ذرا سوچئے، یہ دھرتی کس طرح انسان کے رہنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، پیڑ ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، یہ سب مل کر ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ندیاں بہتی ہیں اور پانی انسان تک پہنچتا ہے، دھرتی اناج پیدا کرتی ہے، پیڑ پھل دیتے ہیں، جانوروں سے انسان کئی طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے، دھرتی کے اندر چھپے ریسورسز کو انسان کھوجتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد دکھائی دیتا ہے؟ سیمنٹ سے کوئی جانور اپنا گھر نہیں بناتا، لوہے کا گھونسلہ کوئی پکشی نہیں بناتا، کمپیوٹر، سیٹلائٹ، جہاز اور بڑی بڑی عمارتیں کوئی دوسرا جیو نہیں بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر صرف طاقت نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ سوچنے کی طاقت رکھی گئی ہے، سمجھنے کی طاقت رکھی گئی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے، اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی क्षमता بھی رکھی گئی ہے۔ انسان صرف دنیا کو دیکھتا نہیں ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ صحیح اور غلط کے بیچ فرق محسوس کرتا ہے، وہ انصاف اور ظلم کے بیچ انتر کو اچھے سے سمجھتا ہے، وہ اپنے کاموں پر پچھتاوا بھی کرتا ہے اور اپنے اچھے کاموں پر خوشی بھی محسوس کرتا ہے، اس کا جشن بھی مناتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر صرف ایک شریر نہیں ہے، بلکہ ایک کانشیسنس ہے، ایک احساس ہے، ایک ضمیر، جس کو انتراتما ہندی میں کہتے ہیں، ایک ضمیر ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال دوستوں پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کی یہ क्षमता رکھی گئی ہے جو رکھی گئی ہے، اگر انسان کے اندر انصاف کی چاہت رکھی گئی ہے جو رکھی گئی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آخر میں کوئی انصاف نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی دوسروں کے لیے قربانی دیتا رہے، سچ اور انصاف کے لیے کھڑا رہے، اور دوسرا انسان پوری زندگی ظلم کرتا رہے، لوگوں کا حق چھینتا رہے، دھوکہ دیتا رہے، اور دونوں کا آخری نتیجہ بالکل ایک جیسا ہو؟ اگر اس دنیا کے بعد کوئی حساب نہیں ہے تو پھر انصاف کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اگر اچھے اور برے کاموں کا کوئی فرق نہیں تو پھر انسان کے اندر اچھائی کی یہ آواز کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر ہر کہانی موت پر ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر ہمیشہ سے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا رہا ہے کہ میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میرے کرموں کی قیمت کیا ہے، اور کیا اس زندگی کے بعد کچھ اور ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی لگ بھگ ہر بڑی روایت میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ موت انت نہیں ہے، موت انت نہیں ہے۔ لیکن آج کے لیے ہم آپ کو اسی سوال اور اسی سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر انسان صرف اس دنیا کے لیے ہے تو پھر اس کے اندر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے تو پھر آج کی ہماری زندگی کتنی اہم ہو جاتی ہے؟ دوستو، اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی پر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔
ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دوبارہ زندہ کیا جانا کیسے ممکن ہے، اور کیا یہ بات صرف ایک دھارمک وشواس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کے پیچھے کوئی گہری سمجھ بھی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں، کہ تمام جہانوں کا رب ہے، پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔